Christophe, muchas gracias por esta entrevista que le concedes a la página del Festival de Cine de Morelia. Thank you for this interview that you are granting to the webpage of the Film Fest at Morelia. Nos enorgullece mucho que puedas presentar esta película en el festival. Es la segunda película en donde tu personaje principal es una mujer. We are very proud that you can present your movie here at the Film Festival, and this is your second movie where your main character is a woman. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo has explorado el universo femenino para poder llegar a estas propuestas. I would like you to tell us a little bit how have you explored the feminine universe in order to be able to have these proposals. Well, basically, I think women are much more interesting than men. Pues básicamente las mujeres son mucho más interesantes que los hombres. So yeah, I don't know. It's more challenging for me. I think it scares me a bit, and I think it's also necessary. Para mí es más desafiante, me asusta un poco, pero creo que también es un poco necesario. I think part of making a film is like craftsmanship, but that you can learn and you can be experienced at. But I personally also need a challenge, something that I haven't done before, something. Parte de hacer una película es como un arte, yo creo que lo tienes que experimentar y es algo que no he hecho antes y entonces me gusta experimentar, me gusta estar haciendo cosas nuevas. And I think that's it. Y creo que eso es todo. ¿Y qué has descubierto del mundo femenino con estos dos personajes? What have you discovered of the feminine world with these two main characters? Oh my God, what a difficult question. Well, that it's pretty complex, and not. If you talk about these characters, they didn't have easy lives, which is probably why it's interesting, and it's basically going back to the inner, deeper, basic emotions of things that happen. Es básicamente entrar a sus emociones más profundas y más básicas. Y bueno, si hablamos de lo que pasó con mis personajes, no creo que hayan tenido una vida nada fácil. En Argentina y Moscú, tu personaje era una mujer de 40 años y aquí es una mujer adolescente, que son dos mundos muy diferentes. ¿En cuál te sentiste más cómodo para trabajar? In the other film, the one about Moscow, Yeah. there was like older character and she is a younger woman in this one. So where did you feel more at ease to work? Well, I'm afraid I'm leaning towards the older myself now, so it was a much more understandable world for me with people who already had relationships and stuff. But then again, I used to be 18 as well, so I can remember a bit how it felt. And when you, basically we're all the same. We want the same things. We are people that when you're alone in your bed stare at the ceiling and be confronted with ourselves. So and we basically all want some recognition. Somebody who says well done, somebody who loves you. So I think that's pretty universal, and it's the same thing when you're 40. I think that's still what you want. Pues yo creo que ahorita, por mi edad, como que me interrelaciono más con la señora más grande, ¿no? Pero también me acuerdo de cuando yo tenía 18 y sé que todos queremos lo mismo, exactamente lo mismo, ya seamos maduros o de 40 años o de 18, siempre queremos lo mismo, que nos quieran, querer y que tengamos una relación personal y que que sientan algo por nosotros importante, que signifiquemos algo para alguien. Algo que marca mucho el destino de Elena es justamente su autoestima. En general, ¿cómo consideras que es la autoestima de las mujeres en tu país, en términos generales? In general, something that marks a lot of what Lena is doing is her self-esteem. So how do you consider, like in general terms, the self-esteem of the women in that country? I don't completely understand the question. The self-esteem in Lena? In Lena? She has a low self-esteem, she says. So do you consider that the self-esteem of the women of that country, of the Netherlands, is like low, general? Or how is it? No, it's not generalized. Definitely not. I think Lena became who she was because of
the path of her life. She has No no creo que sea father. generalizado. Yo creo que Elena se convirtió en quien era por el pasado en su vida. She lives alone with her mother. She has no father. She's moved a lot. So and she's not the beauty like in the magazines. Ella vivía sola con su madre y no tenía padre. Y bueno, pues ella se tuvo que educar así, digamos a la mala, y no es una belleza como la que nos ponen en las revistas. So for me, what I thought was immediately is like, this is a very lonely person. Lo que yo inmediatamente pensé, esta es una persona muy solitaria. And that was for me a very good point to start, because we all know what that means. Bueno, yo creo que para mí eso fue un punto muy importante, porque no todos sabemos lo que eso significa, ser una persona tan solitaria. But it's not something you should say that every girl in the Netherlands that's 18-year-old that has that problem. No, I Pero hope no, not. no es generalizado, no todas las jóvenes en los Países Bajos de 18 años de edad tienen ese problema. No, te lo comentaba porque en México sí hay un problema de baja autoestima muy fuerte en los adolescentes, entonces me llamaba la atención saber si pasaba lo mismo. I was telling you this because in Mexico we have a very high problem of low self-esteem among teenagers. So I was asking you this just to know if it happens the same thing in the Netherlands. Okay. How come? ¿Y por qué? ¿Por qué esa baja autoestima? Mucho tiene que ver con lo que decías, con los parámetros, ¿no?, que tenemos, con la soledad en la que están, con el proceso de búsqueda por la edad, ¿no? Entonces sí. It has to do with the role models that they put you, the magazines and all, and the process of search for their own selves. Yeah. Exactly. Yeah. Ah, sí, ya entendí. Muchas gracias por la entrevista, esperamos que disfrutes mucho de Morelia y gracias por permitirnos ver tu película. Thank you very much for the interview, and thank you for allowing us to watch your movie, and we hope that you enjoy Morelia. I will. Thank you. Muchas gracias, Lore.